Yes mga kabarangay Lakers, lamang po ng isa. 1.39 seconds na lang. Ay, 1 minute and 39 seconds na lang mga kabarangay Lakers. Nakakabato! Lamang ang Lakers. Panoorin natin. Fouled out na si Wemby. Yan ang score po, nakakaba. 1 point lead lang po. Nakakatakot. Panoorin natin. Woo! Lakers with the ball, up by one. Luka bounce. DeAndre foul before the shoot. Shoot mo yung huli. Ethan, shoot mo. Yes! Yan, reviewin natin. Ayan, oh. Nahawakan. Nahawakan po. Huli. Yes, na-overturn po, mga kabarangay Lakers. Ito yung score. Shoot mo yan, Marcus. Yes! Panalo po rin ang Lakers!